Siyempre 14, duha ka matang sa pagkamatarong. Ikaduha, bahindosa ni. Lamputa, ama na mo alabing balaan Diyos nga makagagahom man ikaw sa kita sa trono sa malayo. Among ginisimbaw giday ikaw itak na sa kabutagot Ginoo. Salamat kami diha kanin mo kay ikaw nagbantay ka ng mga lapuko kanina. O salamat sa mga panglawa na magyatag bantay sa pagkatulog sa ito. Naghangyo kami amahan niya imuha kami pasabton lalo na yung mga pulong pinagis yung palang espiritu basta sa matagusan ng kating-kating sabto na magkita yung kabikaran. Mga pangayo, pasaylo kami sumasalak sa ngalan ni Jesus. Duha kamatang sa pagkamatarong dili ba si Abraham nga atong dinikanan ng pagkamatang ang relasyon tali sa pagtuo ug pagtuman anaa sa kasing-kasing sa pagkamatarong ug pagpamatarong. Gahapon ato nga nakaplagan si Uriah Smith nga nakiglalis sayo ni adtong 1888 nga ang pagtuman mao ang yawi ngadto sa kaluwasan. Ang iyang nag-una nga ilustrasyon mao ang dato nga batan-ong pangulo. Ang wala mamatikde ni Smith mao nga bisan og batan-ong pangulo nagbantay sa kasuguan siya sa gihapon mibiya kang Kristo nga nawala. Natural si Smith ug iya nga kaubanan nagtuo sa pagpamatarong pinagi sa pagtuo. Kinahanglan sila motuo niini kay anaa man kini sa Biblia. Apan ilang gipasukad ang ilang pagsabot sumala sa makapasalaag nga paghubad sa King James Version sa Roma 3:25 nga nag-angkon nga ang pagkamatarong ni Kristo alang sa kasalanan nga nangahimo kaniadto. Busa nakasulat si G.F. Ballinger aron sa katagbawan alang sa nangagi nga mga sala. Ang pagtuo mao ang tanan. Bililhon gayud kaayo kadto nga dugo nga nagpapas sa atong tanang mga sala ug naghinlo sa record sa atong nangagi. Ang pagtuo lamang mao ang makahimo sa mga saad sa Dios nga maato. Ang presente nga katungdanan mao ang atong buluhaton. Tumana ang tingog sa Dios ug mabuhi ka, o ayaw tumana ug mamatay ka. Usa ka resulta sa ilang nga pagtuo nga ang pagpamatarong pinagis pagtuo nagtagad sa nangagi nga mga sala nga gitudlo ni Smith, Butler og sa ilang nga mga higala nga ang pagpabilin niana nga pagkamatarong human sa pagkakabig maong usa ka butang nga pagpamatarong pinaagi sa buhat. Mo to ilang gituuhan. So sayo pang ilang gituuhan. Gani sa ulahin nagsulat si Ballinger sa pagkutlo sa Santiago. Dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarong man tungod sa binuhatan? Kung kita magtuman kana nga buhat inubanan sa atong pagtuo makasiguro sa pagpamatarong kanato. Busa alang niini nga mga Adventista ang pagpamatarong dili pinaagis pagtuo lamang sumala sa gisubli-subli pagpasabot ni Pablo bisan kang Abraham tanaw ang Roma 3:20-25 daghan teksto dre. Kundili pagtuo plus mga buhat mo ni siya. So dili ni siya magkabulag. Pagtuo plus buhat kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Mag-una gyud ang pagtuo. Mao gayud kana ang teolohiya nga wala muuyon si Wagoner og Jones. Naghagwala miuyon mga Adventista. Sa usa ka sinulat ni adtong Enero 1888 sa Science nga giuluhan lahi-lahi nga mga matang sa pagkamatarong. Nakiglali si Wagoner kang Smith nga ang usa ka tawo dili makapauswag sa moral nga pagkamatarong sa mga iskriba ug mga presyo tungod kay nagsalig sila sa ilang kaugalingong mga buhat ug wala magpasakop ngadto sa pagkamatarong sa Dios.
Gani iya nga gipasabot nga ang ilang pagkamatarong dili gayud tinuod nga pagkamatarong. Igo lang nila gitabunan ang usa ka mahugaw sama og trapo nga mga kupo pinaagi sa pagsapaw niini ug dugang pa nga hugaw nga mga trapo. Sa unsa nga mapaagi kita naluwas, ug unsaon nato pagkadugtong sa mga buhat ngadto ni ana nga kaluwasan. Mao kana ang unod sa pakigbisog o lalis didto sa Minneapolis. Kini mauusab ang panagbangi tali ni Pablo ug sa iyang mga kaaway sa Roma ug Galacia. Hatagi kami og husto nga pagsabot niini nga talandogon nga topiko. Amahan, samtang kami mamalandong bahin niini sa matag adlaw. Mao ni ang bisag sa ilaha de sa una na iwa makasabot mga leader ning uban, mga leader man sila naglilisay. Kay wa man makasabot ni si Kuan, si Smith, daghan sila. Si Beats. Nagihapon anto sa ato karon nga naiwa gyud makasabot. Pero kung imo hagtun-an ang Biblia, masabtan gid nimo nga mag-una gyud ang pagtuo kay kung duol ka sa Ginoo, kinahanglan magpagtuo. Human ka matuo, ang bunga ni ana mo ang paghigugma, pagbuhat kanimo. Nabitaw ko'y nakalalis dito nga pastor call katong agi si Mana. Pastor sa Kuan kaning one way kauban ni Kuan ba kanang dipunto katong iyang asawa ni buhi pa kanang si Kuan si Oros katong iyang bana kagawad namatay. Lalis mi primero meeting man to. Pag abot nako didto nag-Bible study na sila ni Nonoy nga Piliscoso. Mo'y pag-uto niya nangutana dayon ko kay grasya man ko niya kuan di na kinahanglan ang buhat. Giingnan nako nga nangutana ko primero sa ato pa wa na napulo ka sugo siya wa na kay kang Kristo nang sugo atong tumanon. Kung niingon man si Kristo nga wa dili bungkagon ang sugo, wala siya maharas pagbungkag. Sa man ilang ang gituman day nato nga sugo dili na kang Kristo. Lahi gani iyang pagsabot. Lahi mao na sa kuan nga lahi ang pagsabot nila. Kanang Di mo sila nga kasuguan daw hinimo ra ninyo Moises. No. Mo siguro ilang Dili wala siya nagkuan. Duha na lang ka sugo pero giingnan nako kanang duha ka sugo. Mao ra gihapon na. Basta isa ka oras na mong diskusyon. Unya kay di man may magdaog. Tindog may ampo na lang kay mag-abot ratas katapusan. Buti ko sa butan nila kanang duha ka sugo kana lang gingon lang. Gugma sa tao o gugma sa Ginoo. Lang ko baya nang sugo. Mao gani, wa man sila makasabot. Unya giingnan ako unsa gyud sugo kay ako magyung gikuti-kuti siya kay iko unsa magyung sugo kay si Ginoong Hesus ang nagbuhat na di na tubong kago sa ato pa ni ani siya dili aron sa pagbungkag kato sa mga propeta nga gikuan. Ingon siya kana ang may balita. Engko ay pag ilikay-likay ni mo una ka nang napulo ka sugo gyud kanang pagbasa daw dihag imuha nga wa na gikuan ni Kristo. Napulo ka sugo mayong balita na. Dili ko na mayong balita kundi na kang magpatay. Mao gani kapila na ko nagibalik-balik. Anya kay muligwat pa siya lahi man kay og iyahang dawaton ang napulo ka sugo sablay man siya sa igpahulay kay Domingo ba lang sisimba ang iyahan na pong katarungan kay niabot man gyud nga punto ingon dahil siya nga kaning sa Hudiyo ra man na basahan akong Marcos 2:27 ingko ang igpahulay gibuhat para sa tao unya kay ingon siya nga di lagi na okay sa Hudiyo ra na ingko mao na di ko tao man ka ang igpahulay niya si Ginoong Hesus pud gani do na siya gibuha kaning sa matag adlaw papahulay musod siya ang iyang mga apostoles mao gihapon basta kay di man gyud siya kay pastor gyud siya English na siya ingko di na ta magdaog gani kay imuha na man kung Inglesan. Pagkahuman basta kay ko lang amo gi Bible study ang iyang Bible studyhan nakatulog kay si Batman di atos Vegas lain sila kaya siya masamukay ka mo ana kay barkada ano anya kay sinonoy ingon siya kapag ingon atong kuan nga duha na lang kasugo ingon mas sinonoy
Wa, galang ko gihapon niya anang G's gihapon niya. Ano sabton mo yan? Nang kung nakasabot man as nunoy in taon, ina na ko ba? Ako na. Anya kay magsikag paminaw lagi sa ilang istorya. Ilaha yung ipadako nga lahi na nga sugo ang gipa kuha ni Kristo. Kay si Kristo kuno ang katapusan sa sugo sa pagpakamatay niya wa na anak ko nagkasumpaki dahil si Kristo ang iyang giistorya ug ang iyang giingon nga wala ako mo anhi aron sa pagbungkag. Katong mga sugo nga si Kristo ang katapusan sa sugo. Dili na ang mga sugo. Oh. Katong mga sugo. Kato mga seremonyas, ako ang gibasa, akong giingnan siya. Oh, gipasabot nako sa ante katong ang seremonyas nga kuan mo tong kang Moises pagaladhalad kay nagpointo sa kang Ginoong Hesus pagka patay ni Ginoong Hesus mao toy katapusan nga halad. O mao toy giwala. Unya kay di wa man gyud siya maminaw. Di lagi maminaw. Oh, di maminaw kay muligwat gyud siya kay daghan ba sila no. Unya ako ra isa. Allah basta kay unya kato yang kauban kay siya ra mapuitig atake. Dewa na may nagdaog. Adi man gyud na sila gyud mo. Sige, atong ko anon sa mag-birthday wish na sa diri ako ang kulatan. Wish. Abi sa gupat lang muna si ang kulatan, si Manoy, si Nanay, niya response sa gabay. Yung mga kung kumangkon. Oo. Wala kain. Okay, ako na mas maayo. Tay, kuan. Happy birthday. Nya among wish sa imo ha nga kuan. Mamural pa si Ronnie. Grabe. Aw. Og mo na gingon og nay pagtuo si Abraham gani nga. Among wish sa imo ha nga maayong panglawas. Kay kining maayong panglawas mao man gyud ni atong kuan bisag unsa ka kuan nato. Daghan man ta og kwarta kung wala tay maayong panglawas mahurot ra gihapon. Nya relasyon nato sa Ginoo. Atong isig ka tawo. Dokol. Ikaw na po. Dodong. Ako? Marco? Aw, kini si tatay, murag pila lang ni sila kabuk na bilin puro mga katiguangan. Mao nang alipay mi gani ani mi din he. Ang akong pa sa imo tay nga tagaan kag maing panlawas, no? Maing panlawas nga makalakaw-lakaw pa ka. Unya kung mahimo kung kaloy-an sa Ginoo nga mutaas-taas pa pud ang imong edad gyud. Unya pagpangalagad, no? Pabilin ra gyud kay mao ra man dag-anan nato, no? Dag-anan mao ra dag-anan. Dokol. Kung wish ni Tio nga dugangan pas Ginoo ihang kinabuhi karon 80 maabot pa ni siya 90. Amen. Oh. Si Tio sa Si Nanay ba? si Nanay. Nanay na ba? Nanay. Lako nga tagal may pulawas kay naman ay ang nay na meron ng debate kanina uting bukas. No ganito nga adto mi hospital kay Mike na, Mike. Sige, ito na. may gani mao gani nga didto mi bag hospital atong mga miaging semana kay mo lagi to sibahan siya didto dang dugan diri sakit. Nga na gid na basta magka-senior na. Nagpamation. Yun sa gapon mo mo mag-isog og lakaw ko pagtaro. Daghan na kay gibati ning batan-on pa. Imong response tay. Oh. Tapos ani ako pag mo kuno to ha. Bye-bye. Ano mga anak guys? Nasa lisod. Ang kinuwi pero Nabisi. Ang andam. ang atong lawas mo Kaya pa. dili na mo kaya Kaya. kanang kinabuhi tinuod kang kinabuhi nang po nato nang kinabuhi dayon. Pero ang pangutan naman yung di mo namatay. Sa atong Kristiyano di ta matay mo pahulay na lang. Kaya kini nga itong lawas di magod mo ibalhon mo sa langit. Alidan man eh. Temporaryo ra mo nilawasan na to. Bilin yun siya. Pero ang kinabuhi dayon na nandiya nimo. Kani pukaw na ibangon. Mao naman na. Pero katong wala mag-alagad sa Ginoo.
Di inig banhaw ito nila ang ilang lawas mao gyapon. Oh. Nya mao na siya hukman paingon sa impierno mao tong bayad sa sala ito kumatayo na. Wala din natin mabanhaw. Mapulpo mo ito. Pero ikaw, kita, nga nag-alagad sa Ginoo, sigurado rin na lumasa pa na ang liway at pili ka na sa baktas bayo sa langit mo. Amen. Pero sa akong kabahin, ako tumatay niya mo. Hindi mo ko iso maka kuan kayo ba kayo. Mula ka, makahila ko iso sa kage. Pero lalipay ko nga, niya mo. Kaya sukad ka rin iso. Sukad yun. Mula ko gibayaw. Nakalipay mo. Karoon po mga abong birtihan. Amen. Dalaygon ang Diyos. Salamat po naman sa mga. Diyan ka. Ako mo gumaganto mo yung nga birtihan ko doon. Ang akong hando mo siya birtihan ko. Kanang Inanaw sa itanong ibig. kuan ba kanang usara. Ang kamatayon ng birthday. Kaya itong mga anak, Kaya kuha ka kung din. nakapagpumbog sila, ilang palipay ko silang ginikanan na ilahang sa ulogan o kuan ng inana. Kaya kami na ni Pulibo, kami aning mga inani ko, pero sa ay may mga bata ma. Napadami din ang mga ana, may na lang na ay banding Kana, natural naman gulo sa mga anak. Mga isinan niya. Atungan doon nga langit. Muna nga. Tinudong na ito iso samtang niyata na puyo ng kalimutan na puno sa Pagsulay. pagsulay. Kinahanglan yun na mo ginapasano ng mga lula ni mo mapagsulay sa kimuwi. Yung kay maunay kining lula ni mo paingon sa langit kay kung dili ganin mo mapasan imo sulusuluho na hindi yung kagpasaan. Pero magpatabang kasi Ginoo magsunan. Gaan na lang tayo na pasano nimo. Kaya si Kristo mo yung tabang nimo. Kaya ang Diyos ito ato memduman niya ang gugma sa Ginoo wala mabulag yun na to. Sa atong leksyon nakuha nila sa atong leksyon niya si Moses, gusto si Moses nga makita niya ang Ginoo pero ingon ang Diyos nga dili ka makita sa kung naon kay kung makita ka mamatay ka gyud. Namo na di ka kita may sunan kon niya pa kami kalibutan na kay ngano si Moses mo sunan kini kuan siya pangulo pero dili siya pahingpit mamatay pa man siya. Ngano ganyan siya tungkol kay nakasala si Moses nitong panahon sa panahon nila kato sa Kanaan. Nahimo siyang nakanang muragwa siya pugong siya kapungot sa mga katawhan mga imidala. Pero dili unta gito iya ha. Tungod sa kalagot niya sa mga tao. Mao na nga ingon ang Ginoo nga di ka pa makakita sa naon. Pero sa tuwan ta sa langit igsoon ang atong handom makita ta sa ni Kristo samahan. Maluwas ni tatuang sa langit sumas sa sinulat ni Liway sa last David nga naong ug naong makita nimo makistorya nimo ang amahan ug anak dito sa langit ng tunan. Mao na apasunat iso kanang kinabuhi ng ulit katapusan kay di ko mutuo na niyo nga di mahadlok mamamatay. Kung di mahadlok mamatay dili ka mo sa hospital. Nika kuan gamay sakit hospital dahil hospital. Hadlok dahil matay. Hadlok mamatay kung matulog. Mao na mahirap niya. Ang ako, nata sa kamot sa Ginoo mo kay Suna. Di yun ta. Huwag kabalakaan. Huwag kabalakaan sa itong kamatayon o pagpahulay itong kay sa katapusan panahon sa pagtingog sa katapusan budyong sa kumpita
ang tanan nga mamataro nga bala nga tulog sa abog sulta mamangon mo na siya na Usa ka pagpamilok lang na. mga minahal Grabing gahog sa Ginoo. Pinamitan ko Budyong sa dili na kasi kadua Hindi na sa primero. pagbuhat ikaduha kay nasi napay kadua Hindi na kasi kadawang pukaw. Primero pukaw na kinatawag panigurohon na maka-appeal ka. Pero ang permerong pukaw te, lisod nga kinabuhi na. Ha? Lisod. Sige, kanta ta. Tungod man kanako namatay si Jesus, aron mabuhi ang ditakos. Ngadto sa krus na andam siya pagdala sa pasaylo sa akong sala. Gilansang sa krus na, gilansang na sila, siya andam gayon pagpasan. Ug sa kasakitan si Jesus niadto sa krus na dala sa sala ko. Nagmalumo siya, nagmapailubon sa paglinis niya. Sa akong kasing-kasing nga masalay pon, ug sa cross ginalansang sila. Gilansang sa krus na, gilansang na sila, siya andam gayon pagpasan. Ug sa kasakitan si Jesus miadto sa krus na dala sa sala ko. Mohawid og mononot kang Jesus ako, sunod gayud ka ni Ama. Sa nga bilog kasing ambahan ko, siya nga akong dalang panang. Gilansang sa krus na, gilansang na sila, siya andam gayon pagpasan. Ug sa kasakitan si Jesus miadto sa krus na dala sa sala ko.